Hello mayam, Indigenous Manipuri foods na mayam mo ahan mamagtada taram nokchari. Nasidi bao toithong ki yam na hawa recipe amaga loina na mong lakchare. Dudi koy hawnaba tawrase. Khang phasana sarabanina hangam thawd oknaba changda lawzarage. Thaw mullabanina tezpat thadazare. Zira su khara hapcharage. Methi maru su khara hapchare. Tilaw hapase. Phasana otlase ko. Zira ga methi ga se ka sendrine da tilaw se happy bana phaye natra tar ga di haute boko tanja si da hing su haphora ga hing se yam kuppa du ne ko koi gi matum matum ta ba hing do na te ba du na maroi tha ba matung do ina hapchare tilaw se kitang machu on ba haure du na chanam su hapcha haurage nga tang otla se chanam hapage maroi ngau gi step si da di khara toina otse haidi machu lakpa matam da chamana na machu do lakmina na ba chanam su machu on ba haurabani na maru marang do teaspoon ama hapchare sing su haphorase amu otlase khamina sinba do ani khaki chang lawzare yam pikpa khamina sinbani ko lawzare se injang da hapkadaba thum chang do haphorase khamina sinba se pathaba ngairase ko ngatang low flame da thamaga khamina sinba do toina ba ngawzare samaroi khara hapcharage umorok to ama hapchinjare hawai thrak to khara hapcharage moro asuba do teaspoon ani hapchare yaingang se su teaspoon amaga tangkhai lawzare handaki yaingang se machu khara phajaba wale gi se duna khara hapcharabani chilli powder do teaspoon tangkhai amga hapchinjare ngatang otlase ko si machu morok se chilli powder se yam hap targa di nga thongba di khara ngangsin na taidana ko machu do adu phajadabane nga thongba di khara yellow oirap chatpado hojaidana ko ngangsin gra di sa thongba mu mansileba aduna yam hapchadre low flame dani ko aina ngawzari se phare hojikti nga hapnaba tawrase aina ngasi lawzari ba nga se baw oidoini aduga makok ne adagi khara amana pauthoga thongage na thamkhre nga se happaga di khara phasana otti ba yaebuko ngak layga di otpa matam da loi toi khani ko aduna hosi oina phasana otcha horage flame se high da thamjarage ngatang thamasi ko minute manga mo sumain thamjare gourmet to khara hapase hairibo akang bado masung mari khak hapcharage maru marang asuba do tanja sida teaspoon tangkham khak chai sinja horage hojikti low flame da mu thamase aduga ottirase otpa loiraga flame se medium da thamje ko kasindanaba hojikti nga dagi mahi thokpa hore khara makai sum kangthanse adu yamna di ot loisi ko loi toini marak marak ta nga se sumaina khar saugai bi se aduga mathak makha di pura on tho oise natradi nga se am thuna toini bu ko local gi so oibanina mahi se phanyam kangthare masa dai thokchaba do aduna ising hapchinjarage amta okhairaga yengsi ko nga se ayamba sarukti mullabanina ising se yam hapchilu taraga di kuina sauradi amuk loi pungtoi toidoineba kharaga hapchage nga toithong da khara mahi nairap tawna chaba pamba imung chu sum yaudaba nate ko makhoi singidi ising do khara sum marang kaina hapiyo makhum kupsilaga saurakpa ngairase saugalae makhum lawthoase check amuk tawse makhase marak marak ta tam tamna otsi duga hojikti makhum hangdoga sum sauhalase tanja sida samaroi do khara hapcha horage fish masala do teaspoon tangkhai ma hapcharage tang otlase
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯉꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯏꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯝ ꯃꯇꯨꯝ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯃꯇꯨꯝ ꯃꯇꯨꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯤꯁꯨ ꯍꯥꯎꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ ꯆꯥꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯒꯔꯝ ꯃꯁꯥꯂꯥꯗꯣ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯣꯠꯈꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯍꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯕꯒꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯕꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯩꯌꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯊꯣꯡꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯊꯣꯡꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥ ꯇꯣꯏꯊꯣꯡ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯞ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ